Good morning, everyone. It's our day 3 here in Portugal. So now we're heading to the breakfast buffet. Apaka-feeling talaga. Na para bang buffet talaga. Ito mo na, o grami, ari. Ubos sa mong hostel. Kaya na ay ma-avail me sa breakfast nila. Kamusta man tantanan? Okay pa ba ang mga tiil? Laban. Nasa may ganahan daw ni sila. Ako kan siya ma-afford ang breakfast ni Harvey sa aron. Pero bala lami. We have some cappuccino here. And giluto pa ang uban nga pagkaon na mo bitaw. So what starter sa ning cereal. So guys, update. Manani sa mong breakfast. Satisfied ba mo? Nabusog ramon. Uy, wa may klaro. Napagas. Okay ramon ko. Agay. Huwag katugol ko eh. Nako. Wow, hi. Namin hinlo. Basig na hinlo. Ano po niya? Pwede eh. Bye kami sa mong kwarto. Kami na medyo hindi dyo kay medyo para na mo. Basta ba lang kay na nasudlan agtiyan. But maybe later we'll find another cafe nga kan-an na pod. Wa ko na satisfy sa akong kape dahil gusto ko lami nga kape. After this one, mudong na pod me sa Alfama Center and then mudong sa Santa Justa Leaf, I don't know saan pa pronounce. Kato na lang siguro mo last dungan nga murag tourist spot. Then chill na lang before me mudong sa airport kay later today alas city among flight pabalik og Denmark. So yeah, so karong adlaw chill na lang jud wa na ingan nga hala saka diri saka dito. Naog diri na Diyos ko po. Ipa era. Wa ko kasagang jud sa mga pasaka, panaog. But gabi nahibaw-an na mo, ngano kuno na ay murag danhugon jud kay naagian daw jud kuno ni Glinog ning Portugal. Mao tong murag na ay nga danhugon jud si Jaba. We are all ready, among mga bag nakapack na. It's already 9:40 and check out ani is 10. So, mo-check out me. But among mga bag, ibilin sa dire sa hostel. And then, siguro, mga afternoon, balik ko na mo dire. Then, lahos na make airport. So, that's our ganap for today's video. So, guys, pa daw namin mo-check out. But before mag-check out, practice sa pang TikTok. Kinaka-harm. Nasa Korean. Uy! Snow White, ikaw. First na 7 dwarfs. Kuha pa pala ginig. Bastos. Bye, room. Bye guys. Ay, Sud pa ba? ano rin? Saan naman yung elevator? Di naman mo saka. Ano ba? Di ay. Di ka what? Use the stairs if you are impatient. Hindi impatient. Yes, the stairs up. Gama. Narito tao bitaw. It's raining. Yeah, thank you. Ulo, simanto. Taligsik guys, sis. Kaya natin to guys. Na para bang hindi umuulan sa Denmark. We're Scandinavian, remember? Yeah. Okay. Ba't naman kumanta? Pinaghuhugutan na. Sana may luha pa.
Go, girl. Butik na lang. Lakaw kami malala. Nakapon. Bitaw, Jun. Mayura, Jun nga. Naglakaw-lakaw may gahapon. Today we're just going to chill and Chill, chill. we're gonna have a second round of coffee. Yes, oh my gosh. Mama ko'y punungan. Metro! Ano? Nakatawa. Nana. Nagulas. Metro. Nagpayong man ang mga person nga. Wala may payong sa mga guys. Okay. Anita, Rusio ba to ta? Mukuan? Bike sa shy? Ano ba ito? Anitan mo muna sa kuwan. Pink Street. Nanami ari sentro, guys. Sentro na ba ni? Ready pa di ay. Guys, nice at yanan. Uy, kahumot sa pizza? You were just a dream. Hinay. Yes. So, hello, dangog. Uy. Tangog eh. Careful lang, Jude. Basta ting uwan diri, guys. Kaya basig sa ubos na kapuniton. Oh, palit na. Uy! Palit na ta! Ay, souvenir shop. Oh, first stop na mo. Palit o kuan. Souvenir. 1 euro. 1 euro? Right na lang to. Oh. Can we check inside also? Libo kag pili, guys. Kung sa inyo. Hapit na mi sa adungan namo. Oh, it's here! So pretty. Ato dyan tamang picture. Oh, sorry, guys. Nasaguan among ante. Is it fine? Very Ani po ta? Okay. Mana may picture anak ga adto, guys. Uy, massage oh. Pwede na 70 minutes. Ang ngayon, di mo tao ni kay foot massage. Uy, mao de. Sa muka. Rata ni nga dito sa kamatong. So na dyan may sa sentro diri no sa Lisboa, which is makita nimo mga shopping store nga na. And so far abli man pud sila even nga Sunday no. Ayun na makita ninyo. Ugnaw dyan. Anad na? Naana na may gawan sa Denmark, guys, ug sa NL. So di na siya bag-o. Yeah. Na namin si Zara, guys. At bang na namo. Tadaan! This is Zara. Breakfast. I ordered New York roll pistachio and cappuccino. Dead ma sa Bastion. Yan hindi mag-vlog is. Pahit si Jet Jet. Ano may pahit Jet? Tanaw ko no? Hall, mini hall. Nga, lagi po color. Portugal. Mapod tayo niya mo sa souvenir. Nga na imo ang mga pangkaliton. Start lang. Pang start na. Grabe kayong tao diri. Naana mo ko ano. Ano tayo itong kuan din? Blockbuster ilahang kuan. Nanami og Zara humanamig pang pilit to unahan gamay. So na sila yung Zara Cafe. Wow.
Gabi na kasi ng Zara, guys. Third floor daw. Wide ba? Ngayon ka, Fab. Grabe yung pinakaasa. Ang para ba? Wait, tag-5 ani, guys. Update everyone namin sa car restaurant. Kaya mo try me sa ilang local foods. Can we order one chicken paella? One chicken paella? Okay. One grilled sea bass. One sea bass, one chicken paella. One grilled octopus. Okay. Then, among order, guys. So, natin grilled octopus, grilled sea bass, and chicken paella. Thank you, Lord. Kan magod? Good. Yes. Grabe. Murag ka ng bawang tangkal na kanina pagkabata ni mo. Kapait na yung bino. Bino ko lang. Kaysa natin sa Ubas. not pure. Juice like ano? From what? Murag ka ng tangkal. Exercise day, ha? Ano ba? Kasi na-serve pa. Pero wala man ko ka-feeling naman ko. Ay, mo init. Tambal dyan sa to. No. Ingat mo. Makibaw na ko. Tambal. Tambal sa ingat na ako ma-feel. Mainit. Higit na, salbot na mo. Salbot ang mall. Grape flavor. Update everyone, human na may lunch. And now we're heading to kuan na pod, Fabrica di Nata. Palit na pod may og pastel di nata famous here. This one, look. Thank you, Folga. Oh, kami mo. 20, yeah. 2025. Sorry ta. So, tari. Two. For here. Sorry. Isa ko yan. Salamat. Second, pastel di nata. Cheers. Update everyone! Manajut ta muna update lo okay. Wa na, hapit naman ma-week guys. Na malubat. Sa nga na nang we're about to go to the airport na. Musayo mi kay lagi nakabalita ko nga medyo dili klaro ilang sistema sa ilang airport dire. So sayuhon na lang namo balag dito na may dugay magtambay. And there ang mga kauban. Mga backpackers. Uli na mga turista. And then musakay ra may og metro padong sa airport. Yeah. Uli ng mga apo ni Henry C. guys. Padong na sa airport. Duty pa Miss SM ugma. Duty pa mi ako SM City si boy pa mo ang duty ugma. Sa Manila. SM Seaside. Seaside. Ay, SM Tagbilaran din. Sa pampuhos pa man siya. Pampuhos, mabetos koan. Tagbilaran. Lata. Update everyone na namin sa airport. Kasunod na may mag-security check na lang may
later kay bawal camera. Yeah, update later kay bawal na camera. Bye-bye. Kalusot na may security control, guys. So, mag-shopping sa Mayari Duty Free. Wow. Shopping Artas Dayor. Pico Milano. Pico Milano. Next. Ray-Ban. Ray-Ban. Sikad. Charis. Smile, you're on camera. Ay, ate. Guys, nanamig SMC side. Ara. Well, in fairness, 24 hours silang McDo. Where are we going? Ngita sa mig katambayan, guys. Kaya dyan pala sa city among flight. Settle down sa mga apo ni Henry C. Tambay sa may-ari og mga 1 hour kapin. Daghan kay kapilian dire mura siya ka ng food court sa SM. Namis Mercado, guys. Mercado. Ihap sa kus mga nabili no nga euro kay mo nang ipalit ari. Okay, 5 euro. May lucky charm. 5, 10, 12, 13, 14, 14.49 ang nabilin sa 170 euro. Anong mabibili natin? Sa 14.47. Update everyone. Order na may KFC na. Order na ho. Wait, nag-update, guys. Nako. KFC, hot wings. Kaon na po sila. Hurap na. Naitok sila naman guys. Kaya dugay ko. Vlogger ba ko nun? Silang duham. Yung guys, nagwapo ito guys. Yan mong vlogger guys, to week update. Imo pang ipa-remind. Na, saan naman eh, nahurot na, dua pa update. Kung na siguro yung mag-take over, ano girl? Uy! Ingo si Mia na siya joke guys. Kung naipit sa hat, ani. Salamat din. Salamat sa May pizza hat. Toy sunglass hat daw dito. Makita ni dito. Makita. Doon na lang na-harm mo. Nambang. Uy! Jeep. Oo, hala. Uy. Ikaw, uy. Magug na, no? So, update na mo niya guys. I-update ra mo na ho. So, i-update ra mo na ho guys. Unya kay kaning vlogger na to. Sig kalimot. Kaya di ko siya mag-kugig vlog kay. Opo, dahil sildo. Unsa mo pagka-sildo, di ka mag-kugi, no? Diba? So, I'll update you later, guys. Hi guys, update. So, as I've mentioned, ako na yung mag-update ninyo. So, manami og kaon sa KFC din karon padong nami sa amo ang boarding gate. Boarding gate number 18. Mo na ni. Hala, wala ni girl. Hala, mo na ni guys. Sige, mag-wait nami. Update later if makasod nami sa airplane. Good evening and welcome aboard Portugal. We kindly ask you to place all luggage, including backpacks and bags containing alcohol beverage, under the seat in front of you, unless you are sitting on the first row or row with direct access to emergency exits. All other luggage must be stored in the overhead bins. After the aircraft doors are closed, all electronic devices must be switched on or put in flight mode. If stored in overhead bins, they must be See you switched on. on our Would next like to video. inform you that smoking Bye-bye. and using electronic cigarettes is not allowed on this aircraft.